العشرين بالرجولة تابونوا عندنا في اليوتيوب. درتي معايا في لابيد جدا واخا غادي تفهم مزيان وغادي تحيد ديك العقده ديال لا كونجوغيزون. ولكن قبل ما نبدا نهضر على لا كونجوغيزون ونبدا نشرح لا كونجوغيزون ما تنساش تابونا في لاشين، كليكي على ابوني هي كاينه تحت، كليكي على لا كلوش هي باش ديما فين يكون شي حاجه جديده تتبع معنا. وحاجه اخرى مهمه الله يرضي عليك انت والله يرضي على والدي والله يرضي عليك اخويا، الا بغيتي بيان سور تفهم هذا الشيء هذا، الا ما عندكش الوقت فين تشوف لا فيديو بلا ما تشوفني في الزنقه بلا ما تشوفني في الشارع، خرج من لا فيديو عقل عليها حتى تمشي للدار حتى تجلس تكون عندك ربع ساعه ديالك انك تكون خاوي واسك خاوي ورقه وستيلو، عاد ديك الساعات تتفرج فيا. الا ما كنتيش مزالي ما تفرجش حيت ما غاديش تستافد حتى شي حاجه. دونك لا كونجوغيزون، البروبليم لا كونجوغيزون سي ان بروبليم اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، كيعانيو منه حتى الفرونسي ماشي غير المغاربه، سي نورمال حيت المغاربه كنهضروا العربيه. دونك فاش نهضروا على كونجوغيزون كتخلعنا حيت كاين بزاف ديال لي طون، لو بريزون لو فيتور لو باسي ريسون لو فيتور بروش لا بارفي الفيتور بزاف. دونك ما نقدرش نهضر عليهم كاملين، ولكن باش نهضر في الفرونسي ما نحتاجش هاد لي طون كاملين، ماشي نغير اصلا يعني كتاب باش لا غادي تحتاجوا معايا 5 حتى 6 ديال لي طون هما اللي غادي نستعملوهم باش نهضروا لو فرونسي دون فاسون كوريكت. هاد لي طون هادو اللي غادي نقول لكم غادي تمشيو تحفظوهم، ما تمشيوش تقلب عليهم، ما كنتيش غادي تحفظوهم، ما كنتيش تقلب عليهم، ما كنتيش غادي دير شي حاجه بلا ما تحاول انك تبدا معايا ولا ما تحاول انك تهضر لو فرونسي. Le premier temps de conjugaison, c'est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, ça veut dire on a الحاضرة. فاش كنقول كنهضر شي حاجة ديال دابا، شي حاجة اللي هي on va dire le moment présent, donc c'est le présent de l'indicatif. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'explique la leçon. J'explique la leçon de E à la fin, donc il faut faire attention aussi à l'auterminisant. هنا فاش كنبغي نهضر على شي حاجة ديال الدولة بعدا الدولة السيمانة الجاية كنستعمل لو فيتور سامبل، دونك ما كنبقاش نستعمل لو بريزون انديكاتيف، دونك خصني نولي نستعمل لو فيتور سامبل. وفاش كنبغي نهضر على شي حاجة ديال لو باسي، شي حاجة ديال البارح ولا شي حاجة ديال الويلا ولا كنستعمل لو باسي كومبوزي. دونك il faut faire attention كنستعملش هذا في البلاصة هذا وكنستعمل هذا في البلاصة هذا وكنستعمل هذا في البلاصة هذا، كل واحد كيتستعمل في لو مومون فين خاصو يتستعمل. Donc là, passé, présent, futur. Entre le présent de l'indicatif et le futur simple, il y a un autre futur, c'est le futur proche. C'est quoi le futur proche? C'est le futur proche, c'est المستقبل القريب. المستقبل القريب. المستقبل القريب ça veut dire واحد الحاجة باغي نديرها ولكن واحد لو مومون ديال واقع بزاف. Par exemple, dans un instant, je vais sortir. Donc là, le verbe sortir conjugué le futur proche. Le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe conjugué. Je vais partir, je vais danser, nous allons chanter. Donc le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, plus l'infinitif du verbe conjugué, mais je futur proche ou là nous s'appelle appareil. De l'autre côté, entre le présent de l'indicatif et le passé composé, nous avons un autre temps, le passé récent. C'est quoi le passé récent? C'est al-madi, plutôt al-madi al-qarib. Al-madi al-qarib. Al-madi al-qarib, c'est en arabe si vous voulez, oui là. Par exemple, je viens de manger. Par exemple, j'ai شي واحد كياكل قال لي اجي تاكل معايا وانا يلاه كليت، دونك كنقول ليه يلاه كليت. اون فرونسي كنقولوا je viens de manger, ça veut dire le verbe venir en présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe conjugué. غادي نهضر على هذا الشيء هذا ولا حاجه ديتاي في الفيديو جاي. دابا غير باش توصلوا باش تفهموا شنو هي لا كونجوغيزون. دونك هنايا هضرت على لو باسي كومبوزي، هضرت على لو باسي ريسون، le présent de l'indicatif, le futur proche et le futur simple. Le futur simple, comme je vous ai dit, c'est Manajaya, l'Indijaya, ainsi de suite. Concernant aussi l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est un temps très très important que nous devons connaître pour nous faire l'imparfait. Et c'est même dans le passé, mais dans le passé, on va dire continu. Par exemple,
lorsque je parle d'une habitude, je dis chaque matin, je me réveillais à 7 heures. Ça veut dire de façon répétitive, Dima. Je prenais mon déjeuner tous les jours à midi. Donc, les terminaisons de l'imparfait avant la génération. AES, AES, AIT, IONS, IUZ, AIENT. Je vous invite aussi à les terminaisons du passé. Donc, vous avez les terminaisons du passé récent, le présent, le futur et le futur simple, l'imparfait et l'imparfait. Ou bien sûr, l'impératif, externe, ou c'est l'impératif, je vais t'appeler chez un, je vais donc sans, asseoir, mange, ainsi de suite. Donc, et conjugat, la première personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mange, mangeant, manger. Donc, الهما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هادوما سبعة لي طون نيتريزيهم مزيان فرونسي إلا ما ميتريزيتيش هاد لي طون هادو لا تحاول دونك الخطة اللي نعطيها لك سهلة دونك غادي تمشي تاخذ لي فيرب غادي تاخذ لو فيرب يعني اللي عزيز عليك كلشي مونجي لو فيرب finir et le verbe prendre. Pourquoi j'ai choisi ces verbes? Tout simplement, donc manger, regardez, se termine par ER. Donc premier groupe, ici finir, deuxième groupe, il se termine par IR, et bien sûr, prendre, il se termine par RE, donc troisième groupe. Et les verbes de troisième groupe, ils sont un peu nombreux. Il y a par exemple aller. Regardez, aller, il s'agit de ER, il fait partie du troisième groupe. Et nous avons aussi tenir. Regardez ce verbe. Attendez. Le verbe, parce qu'il y a des verbes qui se terminent par IR, mais ce sont des verbes qui font partie du troisième groupe. Tâchez le deuxième groupe. Tâchez de finir, nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Donc, tâchez de connaître avec le sens. Sans, la troisième personne, la première et la deuxième personne du pluriel. À ce niveau-là, c'est un verbe qui fait partie du deuxième groupe. Voilà qu'il va donner le verbe tenir, nous tenons. Nous tenissons, donc il s'agit d'un verbe de troisième groupe. Donc, prenons les verbes du premier pour les terminaisons, le deuxième pour les terminaisons, troisième qui est pour les terminaisons également, ou agir pour Haoul article tout simplement. On a redonné le verbe manger. Regardez, je mange, je mangerai, je vais manger, je viens de manger, j'ai mangé. Finir. Je finis. Je vais finir. Je finirai. Je viens de finir. J'ai fini. L'imparfait. Je finissais. Et bien sûr, l'impératif fini, ou bien mange, ou bien sans, ainsi de suite. Donc, un roman, c'est là, il y a des gens, il y a ce qu'on si après le baillement, je vais sur internet, جلس اعطوا واحد شويه ديال الكلاس درت هذا الشيء هذا وحفظوا وبدات دير لا ريبيتيسيون شويه عاد غادي ندوزو لي زيتاب سيفون اللي هي لا براتيك دو لونغاج ما يمكنش انا نجي ونبدا نحفظك في الجمل لا بونجور هي صباح الخير بونسوار هي مساء الخير فيان مونغي هي اجي تاكل سي با دو فرونسي ماشي هكا المهم لا ليسون دو لا غرامير هي كاينه في لا فيديو سوا اللي فاتت سوا لا فيديو اللي غادي تجي جلسوا ليها الله يبارك لا ليسون هذه هي جلسوا ليها الله شويه من بعد نشوفوا كل حاجه فيها نشوفوا البريزون والفيتور لو باسي ناخذوا كل حاجه من هادشي غادي نشوفوها على حده اون ديتاي وانتم ما عليكم الا انكم تتبعوني وتابونوا معايا في لاشين وتبارطاجيو بيان سور مع الناس اللي كتعرفوا مع صحابكم. العشرين بالرجوله تابونوا عندنا.